सब्सक्राइब करंतु एबे हम चैनल को आउ प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपण माननकु सर्वप्रथमे मिल जिवो। नमस्कार बंधुगण आपण माननकु हम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज भिडियो रे आमे आज दिन संपूर्ण राशिफल विषय जानिबा। आज दिन को आपण किपरि कटेबे, केउ प्रकार आज दिन आपणकर साब्यस्त हेबो, आपणकर लव लाइफ आज किपरि रहइबो, बिजनेस किपरि रहइबो, व्यापार किपरि रहइबो, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सब किछि विषय पूरा विस्तार पूर्वक भाबे जानिबा। तो यह पूर्व कहिबी जदि चैनल ले नुआ आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करिनेबा सह पाखरे आसुथुबा बेल आइकन को भी क्लिक करि दियंतु। तो आसंतु फ्रेंड्स जानिबा आज दिन आपणकर किपरि कटिबो। जदि आमे आज कहिबा आपण माननकु आजिर संपूर्ण दिन विषय रे सबुठारु प्रथमे आमे कहिबा कोन आपणक पई आजिर दिन रे पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। फ्रेंड्स जदि कहिबा आज आपणकर आर्थिक स्थिति काफी अनुकूल रहिबो। आर्थिक लाभ पई आज आपणकु भल मौकार मध्य प्राप्त हेबो। व्यवसायिक संबंधित किंबा बाहरर कंपनी संबंधित कार्य आज आपणकु भल लाभ मध्य प्राप्त हेबार संभावना मध्य बनुछि। फ्रेंड्स आज बाहरु काम कार्य को नहीं आपणक पई किछि यात्रा मध्य होई पारे, जहा आपणक पई अवश्य ही लाभदायक सिद्ध हेबो। फ्रेंड्स एहा सहित शिक्षा क्षेत्र रे आपणकु अनुकूल परिणाम मध्य प्राप्त हेबो। उच्च शिक्षा प्राप्त लोकंकु मध्य भल लाभ मध्य ए दिन रे मिली पारे। आपणकर ज्ञान रे वृद्धि हेबो एवं वरिष्ठ तथा अति प्रिय लोकंक द्वारा आपणकु प्रशंसा मध्य प्राप्त हेबो। काम कार्य क्षेत्र रे आज किछि वृद्धिकरण मध्य करा जाई पारे, जहा आपणक पई अवश्य ही भल सिद्ध हेबो। फ्रेंड्स एहा सहित पूरा परिवार रे सबु लोक काफी जोश रे देखिबे। घर परिवार रे हर्ष उल्लासर माहस रहिबो। ए कारण पई आपण कोनोसी प्रॉपर्टी विषय रे गभीरतार सह विचार करिवे आउ ता सहित आपण कोनोसी प्रॉपर्टी मध्य किनि पारंती। धन्य धान्य अचल संपत्ति प्राप्ति दृष्टि कहिबा जदि आजिर दिन आपणक पई बहुत ही भल समय रहिबो। फ्रेंड्स एहा सहित आजिर दिन रे समय रे आपणक पई मौज मजलिस तथा आनंद भरा मध्य रहिबो, कारण आपण जीवन पूरा रूप रे जी मध्य नेबे। एहा सहित आपणकर मनोबल संपूर्ण भावरे आपणको आपणकर कार्य प्रति पूर्ण रूप रे समर्पण भाव आपणक पई आज नुआ उपलब्धि मध्य प्रदान करिवो। फ्रेंड्स एहा सहित आपणकर टिके भी परिश्रम आपणको भरपूर फल मध्य प्रदान करिवो, जे कारण पई आपणको काफी खुशी अनुभव मध्य हेबो। फ्रेंड्स एहा सहित आपण आज समय रो सदुपयोग करंतु, कारण आज आपणको भल लाभ मध्य प्राप्त होई पारे, जे कारण पई आपणको काफी खुशी रो अनुभव मध्य हेबो। आसंतु जानिबा आपणक पई कोन नेगेटिव रहिछि। परिवारर माहौल खराब हेबार संभावना जेहेतु बनुछि, तो सेथि पई पारिवारिक स्थिति को अनुकूल बनै रखिबारे जणे आउ जनकर परस्पर संबंध हेबा बहुत ही जरूरी अटे। आपण साहसी तथा पराक्रमी व्यक्ति हेबा सहित गोटे जिम्मेदारी व्यक्ति मध्य अटंती। सेथि पई निजर घर परिवार प्रति भल भावना को रखी आपण जणे आउ जनकु जोड़ी रखिबारे प्रयास करतु। एहा सहित आपणको आपणकर कार्य स्थल को नहीं किछि असंतुष्टिर भाव मध्य आसी पारे, काहेकि ना आपण जेते परिश्रम करिवे आपणको लागिबो कि आपणको सेतिकी परिणाम मिलु नाही। सेथि पई आपणको किछि समय पर्यंत निजको परिवर्तन करिबा पई पड़िबो। ता सहित जदि कहिबा भूल लोकंक संपर्क रे भूल संगति रे दूर रहिबार आपण प्रयास मध्य करंतु, अन्यथा कौनसी प्रकार आर्थिक समस्या आपको सामना करने पड़ी पारे। मानसिक अशांति सहित कार्य व्यवसाय रे ए दिन रे व्यवधान मध्य उत्पन्न हेबो। ता सहित मन रे थकापण तथा असुविधा द्वारा कार्य योजना रे बाधा मध्य आपणकर उत्पन्न हेबो। तेणु सावधानता रखिबा आपणक पई अनिवार्य अटे। एहा सहित आपणकर स्वभाव आपणक पई किछि उचित परेशानी उत्पन्न मध्य करि पारे। पिलांक उपरे अधिक अनुशासन रखिबा तांको पई असुविधार कारण होई पारे। सेथि पई निजर स्वभाव रे आपण टिके लचिलापण नेकी आसंतु। पितांकर सम्मान करंतु, किछि मतभेद उत्पन्न होई पारे, तेणु सावधान हुंतु। एहा सहित आज आपण तर्क रे कौनसी निवेश करंतु नाही, अन्यथा
ଆପଣ ସବୁ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ନ ପରଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ନୁକସାନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଅଚାନକ ଯାତ୍ରା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଓ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ। ଉଦ୍ଧାର ମାଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ। ମତଭେଦର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଅଛି। ତେଣୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ଆଜି ସୁଦୃଢ଼ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ମାମଲା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ସମୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭରା ରହିବ। ତା ସହିତ ବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାର କଥାକୁ ନେଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ଯଦି ଭରସା ରଖିବେ ତ ନିଜର ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରତି ଆପଣ ଭରସା ରଖିବେ ତଥା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମରେ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏ ଦିନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠେଇବାର ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ଆଗରେ ଅଧିକ ଜାହିର କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଫାଇଦା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ କେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ହିଁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଦରକାର। ପବ୍ଲିକ ଡିଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଫାଇଦା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ବନୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସାନୀ ହେବ। କାରବାରର ବିସ୍ତାରତାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବନେଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଲେଣଦେଣରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରପର୍ଟିରେ ନିବେଶ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତା ସହିତ ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଭଲ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତା ସହିତ ଶୁଭାଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର ପରିଣାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଠାରୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।